गुड मर्निंग एवरीवन। मुन्नास डेली ब्लग चैनेले आपनादेर सकलके स्वागत। आजके एकटा नतून भिडियो निये चले एसेछि। सबाई देखो आमादेर सिम्बा राजा दोलनाय दोल खाच्छे आर ओके दोल दिच्छे हलो आमादेर पुचू। आमादेर पुचू हलो सिम्बार मा। सिम्बाके पालन करार दायित्व नियेछे पुचू, सेई अर्थे ओ सिम्बार मा। आसले आमार शरीरटा कदिन धरे एकटु खाराप, ओई जोन्नो आमी सिम्बाके बेशी कोले निये थाकते पारछिलाम ना। ताई पुचू ओके ओदेर बाड़ीते निये गियेछिलो एबं एकटी दोलना बाँधा छिलो, सेई दोलनाय ओके दोल खाওয়াচ্ছিলো जाते सिम्बा बोर ना फिल करे, ओ जाते एकटु आनंद पाय सेई जोन्नो এইভাবে পুচু ওকে দোল দিচ্ছিল। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে সিম্বাও ভীষণ খুশি দোলনায় দোল খেয়ে। আসার নামই করছে না, উল্টে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে। যদি একটু ঘুমানো যেত ভালো হতো। অন্যদিকে সিম্বার জন্মদাত্রী মা চেরিও দেখছে যে সিম্বাকে কিভাবে দোল দেওয়া হচ্ছে। চেরি নজর রাখছিল যে ওর বাচ্চাকে কিছু করা হচ্ছে কিনা। তোমরা সবাই ভিডিও দেখে বুঝতেই পারছো যে সিম্বা খুব খুশি। সিম্বার দুই মায়ের সাথে দোল খাচ্ছে।